Ja sam Tiago Ferreira, poreklom Brazilac. Rodio sam se u Rio de Janeiro, jednom od najlepših gradova na svetu. Posljednjih 8 godina živim u Beogradu, u Srbiji, a prešao sam 10.000 km zbog jedne ljubavi koja nije potrajala. Ali otkrio sam novu strast i potpuno se zaljubio u Balkan. Od ljubavi se ne živi, ali od turizma da, a kad posao postane strast, onda je sve moguće. Sve čari Balkana ne mogu vam opisati rečima, ali mogu da vam pokažem. Uživajte u Tiagovom Balkanu. Ispod planina Golije, Javora i Mučnja, reka Moravica nas vodi do jedne male varošice koja obiluje istorijom, kulturom i prirodnim bogatstvima. Kako bi rekli ovdje, viđeni ste u Ivanici. U ovom gradu, 200 km udaljenom od Beograda, održava se jedna od najlepših, najkvalitetnijih turističko-kulturnih manifestacija u čitavoj Srbiji, Nušićijada. Pored toga, u ivaničkim selima je začet seoski turizam još 1972. godine u bivšoj Jugoslaviji. Sada krećemo putem Mučnja da zajedno otkrijemo lepote ove planine. Zahvaljujući ljubaznosti turističke organizacije Ivanica, tu sam sa mojim prijateljem, kolegom, saradnikom Milojem Ostojićem, koji će nam pokazati lepote Mučnja. Je li tako? Tako je, Tiago. Evo nas, krenuli smo pravac Mučnja. To je jedna od 3 planine koja okružuju Ivanjicu. I mi ćemo se danas upoznati sa onim što je atrakcija i ono što su turisti Ivanjice prepoznali kao lepotu i ono na što vrlo često izlaze i posećuju. Ova planina, ja mislim da malo ko zna o njoj u Srbiji. Neverovatno kako je lepa, a skrivena. Vrlo interesantna planina. Planina koja nije turistički valorizovana bila u posljednjih nekoliko godina, ali sticajem okolnosti i poznavajući jednog starog Ivanjičanina koji je, moram reći, svaku stopu zgazio nogom, a postoji priča kod nas u turizmu, ono što nisi zgazio nogom, o tome nemoj pričati. Bravo. On mi je rekao, Ostoja, ako ikada budete nešto mogli da napravite to na Mučnju. I mi smo napravili jedan vidikovac prošle godine. I mogu vam reći da je to jedan sjajan potez bio kad je u pitanju ivanički turizam, da smo time praktično Mučanj postavili tamo gdje mu je mjesto otprilike. Bravo. I Mučanj je jedna od planina koja je skoro svakog vikenda prepuna posetilaca. Znači jedna sjajna planina, jedan sjajan pogled. Tu su sela, jel tako? Tu ima ljudi koji se bave seoskim turizmom. Apsolutno. Ideja je bila da mi pokrenemo pre svega seoski turizam. Evo, ulazimo u selo Katići, jel tako? Tako je, ulazimo u selo Katići. Tu ćemo stati, popiti kafu i onda nastaviti prema Mučnju. U Srbiji sam naučio, nema žurbe, polako, kafa, rakica i idemo. Naravno, bez toga ne može, naročito ne u ovim krajevima. Dobar dan. Ja sam Tiago. Jelena, drago mi je. Dobar dan, Jelena. Dobrodošli. Hvala. Izvolite, sedite da se poslužite. Hvala. Prija ovo Ostoja, mogu ti reći. Kako ne? Malo pre avanture, da se osvežimo. Izvolite. Malo kafe, malo rakije, šta ćemo? Pa ajde, nešto slatko, možda slatko od šumskih jagoda i voda koja je izuzetna. Odličan predlog. Može. Pa da, znači ovdje šumska jagoda, šta još ima? Šumska jagoda, borovnica, kupina, malina, to je otprilike sve ono što se nudi ovdje, domaćini nude turistima kad dođu. Eto, divno. Jelena, hvala puno, kako ste brzi, svaka čast. Izvolite. Ja sam ponela iza sebe. Neka si. Naravno, sa nama. Sedi da nam se pridružiš. Malo da vidimo. Dobro, ajde onda, živjeli. Živjeli. Nazdravimo. Živjeli, Tiago. I kafa polako, je li tako? I kafa lagano, da. Na tenani. Tako. Jelena, reci mi,
kad ste ovo pokrenuli? Sve ovo počelo pre mnogo godina od našeg deke. On je držao restoran. Onda su to nastavili svekar i svekrva, Vojin i Ceca. Pa smo sada nastavili moj suprug Nebojša i ja. Mi smo pre par meseci stigli iz inostranstva kako bi se bavili ovim seoskim turizmom. Aha, znači došli ste, gde ste bili, negde po Brazilu možda, ne? Blizu, u Americi. Blizu, u Americi gore, a? Da. I kako Jako vam nam se prija sviđa? promena. Prija vam, a? Da. Danas imate pansion Obradović se zove. Ovdje mogu gosti da se smeste, verovatno. Jeste, u ponudi imamo 5 luks apartmana i sobe. U pitanju je pansion, imamo restoran, spremamo domaću hranu. Domaća hrana, raznovrsna svaki dan. Imamo goste iz cele Srbije, iz Rusije. Ako hoćeš da se odmoriš, onda izabereš neko ovako domaćinstvo, uživaš 10 dana, napuniš baterije i kreneš u nove pobede. Bravo, bravo. Pretpostavljam da su gosti prezadovoljni kad dođu. Šta ti oni kažu? Kakvi su utisci? Upravo tako, gosti su prezadovoljni i uglavnom se vraćaju ponovo. Dokaz da su zadovoljni je i naša nagrada za najbolje seosko domaćinstvo, Turistički cvet. Bravo. Da, znam da je to najprestižnija nagrada koju dodeljuje Turistička organizacija Srbije, nacionalna turistička organizacija, i tu se biraju baš najbolji. Jelena, reci mi, da li nudite gostima neki dodatan sadržaj? Šta sve imate u ponudi? Da, imamo dosta aktivnosti. Mi organizujemo odlazak na Mučanj vozićem. Vodimo do vrha Mučnja i do Vidikovca. Također imamo organizovano vožnju brodom Uvcem i na Zlatarsko jezero. Gosti mogu iznajmiti bicikle kod nas. A danas imamo specijalnu ponudu za vas, vožnja kvadom do Mučnja. Ajo. Ostaje samo da se oprobamo u vožnji kvada. Tako je. Tako da vidimo kako će to da prođe. Tako je, krećemo. Ajde, onda hvala puno, Jelena. Hvala vama. Na razgovoru i na raki i na kafi. Nadam se da ću preživjeti ovu vožnju pa ću da se vratim da ti javim utiske. Bit će sve u redu. Želim vam lep probod. Da, Jelena, prijatno. Bilo mi je drago, prijatno. Ajde pa se vidimo. Prijatno. E aí, Roger, pronto pra aventura? Vai ser muito foda. Acha que a gente vai sobreviver essa? Com certeza, cara. Caramba, mano. Caraca. Segurança em primeiro lugar, Sempre. porque isso aqui, ó, não é pra qualquer um. Mostrar o estilo de direção brasileiro. Espera aí. Ligou. Ó. Aê! Vamos lá, vamos embora. Botar aqui, Aê, né? sim. Ó. Pronto, segura! Muito foda! Cara, é uma loucura! Tá me ouvindo? Não dá pra ouvir nada! Cara, que lugar bonito! A czekaj, bre! Widzimy szopę! Toliko godina, pa daj srpski da pričamo! Pričamo! Sve na srpsko! Planina, trava, priroda! Učaj! Pučaj! Najbolje se priča ovdje u Kvadu! Idemo! Ja ću naučiti sada! Sada! Desi, majstore! Bravo! Zdravo, zdravo! Ma kad bi ti ovo radio, bre? Samo sa Tjagom u Balkanu! A neki ide me mučaj. Vidi da neki ljudi pešače ovuda. Da, peš. Može i kolima i peške. I porodica. Porodica, dobar dan, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Lično, kao Mnogo je ovo dobro, a? Mnogo, kao lepše. Idemo gore do vrha Mučnja. Samo gore!
Već odavde izgleda neverovatno. Kako je lep. Karamba. Kao da smo na vrhu sveta, a? Kao Ajde, kaži sad na vrhu sveta. vrh sveta. Tako, bravo. Kao je lep. Pa to je to. To je ono o čemu pričam stalno. Kako da opišem ovo? Sem palavras. Sem palavras. Bez reči, jel tako? Que lugar lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Gente. Zato ljudi koji dođu zavole ovu zemlju, zar ne? To bi ti rekao neverovatno. Ja ne Neverovatno. mogu da verujem. Tako je. Srbija uvek mi iznenadi. Baš mi je drago da smo ovdje zajedno. Ovo je jedno od onih mjesta gdje moramo da dođemo, da osjetimo, da doživimo, jer reči ne mogu ovo da opisuju. Incrível. Impresionante, incrível. Neverovatno. Samo lepe reči u ovom Samo mjestu. Lindo. Pa vidi, ovo sad ostoja. Ko da idemo na neku kućicu na drveću. Pa tako nekako, to je Vidikovac. Mi se sad nalazimo na Karađorđevom šancu. Ovdje su 1805. i 1806. vođene borbe gdje je branjena praktično Srbija od Turske, od najezde turskih jedinica. I tu su okolo sve šančevi gdje su se, kako se to kaže, ušančili srpski vojnici i gdje su zauzeli položaj i gdje su branili. I tu su rovovi, tu su mesta gdje su bili srpski borci, gdje su vodili borbe protiv Turske carevine. I u tim borbama oni su čak njih do Višegrada proterali. I nije ovo jedini šanac, ovo je jedan od uređenih šanaca gdje služi kao turistički lokalitet, ali ima puno ovakvih šanaca na ovim prostorima gdje su vođene te borbe i gdje to je praktično istorija Srbije. Meni je zanimljivo samo da pomislim da na ovakvom mjestu su se dešavale takve neke borbe, a danas izgleda tako mirno, tako ovako lepo je biti ovdje u hladovini i dole vidim da ima mjesta i za neki piknik. Tako je, Tiago, savršeno mjesto za odmor i naravno treba čovjek da pamti, da se sjeća svoje istorije, ali treba da koristi ovakve lokalitete, da uživa u njima. Naravno. Divno, Ostoja. Ajmo onda dalje da vidimo šta još ima. I idemo još da posjetimo neke lokalitete. Meni je baš drago da idemo sada da upoznajemo manje poznata mesta. Mi sada idemo na još jedno selo, jel da? Da, mi sad idemo u selo Maće. Maće su selo, jedno od 3 sela u kome je začet seoski turizam na prostorima bivše Jugoslavije. Poznate su po tome što tamo postoje stare kuće koje su pokrivene čuvenom maćanskom pločom. Ta ploča se vadila ručno, ručno se cepala, ručno se obrađivala, ručno se bušila i to je pokrivač koji večiti pokrivač. Znači on nikada ne propadne. Kako svako selo ima neku svoju priču, to je mnogo zanimljivo. Tiago, upravo stižemo u selo, u samo selo. Sjajno, ovo lepo izgleda, Ostoja. Idemo da vidimo, ajde. To su te kuće, evo, to je jedna od tih starih kuća. Evo, možemo da uđemo, da pogledamo. Hvala. One su prilično oronule, zapuštene, zarasle. Tu se treba potruditi da iz nekih sredstava da se ove kuće obnove, da se sačuvaju, jer one su autentične, one su neka naša prošlost. To je ta ploča koja je specifična, to je ta ručna obrada. One su bušene ispod ove gornje, donja je probušena tako da se ne vidi to. Ova kuća je trošna, ali mi iz turističke organizacije ćemo pokrenuti inicijativu da se ovakve kuće ili deo ovakvih kuća u
u našem kraju, Ivaničkom kraju, zaštiti, obnovi i da budu kao deo turističke ponude. Bravo, tako treba, Ostoja. Ovaj ivanički kraj ne prestaje da me oduševi. Stvarno, Evo nas, dolazimo Tiago na Javor. Tu je spomen kosturnica majoru Iliću, to je junak Javorskog rata. On je vodio nekoliko tu divizija koje su se borile na ovim prostorima i koji su branili Srbiju. Zato je ovo najistorijska planina. Znači, i on je tu poginuo, sahranjen je u Čačku, pa je prenet. ajde da čujemo tu priču. To je spomenik majoru Iliću, junaku Javorskog rata. I tu je spomen kosturnice borcima Javorskog rata koji je vođen 1876. 1878. godine. To je istorija Ivanjice, istorija Srbije, istorija ovog kraja. Tako da značajno mesto i značajan lokalitet. U kulturno-istorijskom smislu i u turističkom smislu. Lokalitet tako značajan, a iza ovakav pogled. Da, evo dole je Kalipolje, tamo iza je Pešterska visoravan. Deo crnogorske vojske je vodio borbe. Tu je vođena Kalipoljska bitka. To je jedna od najtežih bitaka koja je vođena u Prvom srpsko-turskom ratu. Fantastično. Možemo da dođemo tamo da pogledamo? Naravno, kako da ne. Evo, to je nešto što smo postavili za posetioce ovog lokaliteta, da se otprilike u kratkim crtama upoznaju sa neke 3-4 rečenice sa nekim osnovnim informacijama o lokalitetu. Samo čitam tamo iza, ima neki znak. Iza skroz. Da, to su... Ovdje priroda grli istoriju. Pa možda je to najbolja rečenica da sumira ovu lokaciju, Tako je, najbolja rečenica koja sumira ovu lokaciju. Znači na Javoru priroda grli istoriju. Tako je, tako je. Mislim da je Tiago krajnje vreme da nakon kulture, istorije i avanture osjetimo i to srpsko gostoprimstvo, odnosno ivaničko gostoprimstvo. Da predahnemo i da probamo nešto od tih specijaliteta ovog kraja. Slažem se potpuno, Ostoja. Ajmo. Ulazimo u selo. Kušići, ajde, Kušići, gladni smo. Stigli smo. Vila Angelina, je li to? Tako je. Dobar dan, domaćine. Dobar dan i dobrodošli. Poštovanje. Izvolite da sednete. Dobar dan, Tiago, drago mi je. Stojadin. Baš vam je lepo ovdje, gospodine Stojadine. Zaista divno. A recite mi, koliko se dugo bavite ovim poslom? Od 90. godina se bavim ovim poslom. Prvo smo počeli sa kafanom, pa poslije sa turizmom u kući dole. Kasnije smo napravili ovu vilu Angelinu. To je ime po mojoj majci. A, divno. Može se reći da ovo porodično vodite? Porodično vodimo, inače ova je kafana i ovo staro preko 200 godina. Moji su preci tu radili. To je ona priča, Ostoja, znači kako je seoski turizam star u stvari u ovom kraju. Da, dakle, oni su bili od samog početka. Tako je, oni su isto jedni od začetnika seoskog turizma. Da vam kažem, drugo, gostiju ima, radi se, kako su zadovoljni, to najbolje pokazuje, evo tamo ocene na zidu od gostiju. Trudimo se, čovjek mora da se ponaša kao sa ljudima kao da su svoji i tako. Ti dođu u kuću i prave nam i društvo, mene pogotovo da pijemo rakiju i tako. Dođu kao gosti i odu kao prijatelji. Kao prijatelji. I koje god dolazio jednom, dolazi stalno. Stalno imamo, tako reći, iste goste. Poštovanje, možemo li da se pridružimo? Pa dođite i vi. Veseloj ekipi.
Ovo je Bojana, moja žena i moj kum Rožer. Brazilac Fino i Prijepolje. čestitamo da... Evo, pored svih imaš i goste iz Brazila. Iz Prijepolja. Iz Prijepolja? Polja. A pa ti si naša ovdje blizu, pa da. Normalno. Znači imamo Brazilca Zeta. Pa fino. Lepo je da dođemo u Kušić, jel tako? I da ovako sedimo malo, da vidimo šta imate i od specijaliteta, jel tako? Čuo sam da je ovdje najbolja klopa. Ima specijaliteta sa roštilja, domaća hrana, što kaže, sve domaća kuhinja. Ja samo nešto čujem, mislim da je Rožerov stomak da je počeo ovdje da peva nešto, ne znam. Sad će to da stigne. Bojana tek, ona ovako izgleda, ali jede više nego ja. Ona više otprilike radi, znaš, pa se troši. Jeste. Nego me trpi dosta i to troši kalorija. Da. Vi gladni, ja? Mnogo sam. Htjeli ste da krenete sa mnom na put, sad nema kajanja. Kakvi, gladna sam već jedno 5 sati. Mada sam siguran da kod Stojadina nema greške, jel tako, Ostoja? Tako je. Znači, Tiago, nemoj da tako. nas brukaš sada. Ne, apsolutno, nema, na pravom mjestu smo. Dragi gosti, dobro mi došli, izvolite i prijatan vam ručak. Dođe muče. Kad pomenemo Ivanicu, ne možemo da je razdvojimo od jedne manifestacije koja je već među najboljim kulturnim događajima u čitavoj zemlji. A reč je naravno o Nušićijadi. U tim danima Ivanjica postaje jedna velika scena. Ljudi svuda uživaju u koncertima, izložbama i predstavama. Atmosfera je prosto fenomenalna. Sada ćemo posjetiti Dom kulture Ivanjica, gdje ćemo razgovarati sa stalnim učesnikom Nušićijade, glumcem Milankom Boškovićem. Milanko, Nušićijada je jedna od najboljih, a možda i najstarijih manifestacija u Srbiji, jel tako? Kad je to krenulo u stvari? Kako je počelo? Davnih 60-ih, odnosno 70-ih godina prošlog veka. Prvobitno je to bila festival filmske komedije koji se kasnije pretvorio u Nušićijadu, jedan dobar festival koji je trajao doduše kratko, nekih 5 godina. Ne znamo još uvek zašto je naprasno prekinuto da se to dešava u Ivanjici i onda smo čekali 40 godina nakon toga da entuzijazmom, upornošću to vratimo i da zapravo obnovimo taj festival koji je bio kulturno središte, kulturni događaj zapravo čitave bivše Jugoslavije. I sigurno ste imali veliku podršku stanovništva Ivanice, Jesmo. tako? Da li se može reći da ovaj grad, da ljudi koji ovdje žive, oni malte ne žive za Nušićijadu i cele godine se spremaju? Ove godine smo vidjeli koliko to nedostaje. Čitava zajednica živi za ta 3-4 dana krajem avgusta i početkom septembra, kada zapravo u Ivanicu se sjati mnoštvo sveta iz svih krajeva iz Srbije, ali ne samo iz Srbije, nego iz inostranstva. I to je nešto što i mi iz organizacije i naši građani jedva čekaju da dođe. Da li je teško organizovati takav događaj? Jeste u početku, pogotovo zato što kada je sadržaj u pitanju, zaista se svake godine trudimo da to bude raznovrsno, kulturno, na jednom određenom nivou, kako smo ga mi zamislili od samog početka.
pozorište predstave, muzički koncerti, izložbe, radionice, dečija scena koja je izuzetno bogata u gradskom parku. Zaista za svačiji ukus ima po nešto. Nema vašarskog karaktera, nema ničega sličnog tome. Dakle, trudimo se da to bude na jednom izuzetno visokom nivou, da bismo privukli što širu publiku, što više ljudi koji će to doći da vide. Milanko, svaka čast. Eto, Branislav Nušić sigurno bi bio ponosan da vidi kako se Nušićijada danas organizuje. Tako da čestitam, hvala puno na ovom razgovoru i eto, viđeni ste u Ivanici. A zdravo, domaćine! O, dobrodošao Tiago! Vi danas imate namjeru malo da lutamo po Goliji, jel? A šta sve ima ovdje? Ti najbolje znaš. Koje su to bogatstva? Evo, ovo je jedan od gotovo najboljih domaćina u mom kraju. Planina nas je vezala, ta Golija. Tu je bilo lepih dana, ali... Ne bre, na planini, šta ćeš u gradu? Vjerovatno taj nomadski život. Ja ne mogu da verujem da neko stvarno živi tu, ali jel? I kako je? Pa dobro, eto ovdje, u planini. Pa ovo se vidi stvarno do beskonačnog, čini mi se.